जब जुल्म चमकता है तलवार की सूरत में, एक शख्स मुकाबिल था इनकार की सूरत में। खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें इस हवाले से आयन खामोश है कि जिन पार्टियों को दी गई है एक लिमिट उसकी मुकर्रर है, उस लिमिट से बढ़ के आप पीपल्स पार्टी को और नूरी को दी जा रही है। आयन खामोश है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बददियानती से काम ले रहा है? 100% बददियानती से काम ले रहा है, ये काम ले रहा है, क्योंकि आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये निस्बत किसी और को दे दी जाए। वो तो प्रोपोर्शनल पार्टी के लिहाज से प्रोपोर्शनलिटी देनी है, और आइन में से उन्होंने एक तरीकेकार वजह कर दिया। ये बाकी मॉडलिटीज हैं, ये प्रोसीजर लॉ है, इसमें तब्दीली की जा सकती है और इसमें सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि हालात मुख्तलिफ थे। ये एक मुख्तलिफ हालात में उनको जब है आप फैसला भी करते वक्त उन हालात को सामने रखना होता है, इसलिए ये बिल्कुल बदनीयती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और ये सीरियस बदनीयती है और ये गलत फैसला है उनका। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। आप ये नहीं समझते कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बल्ले का निशान छीना था और उसी ही काजी की अदालत में आप फिर वापस जाएंगे? क्या आपको इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? सवाल यह है कि हम हर दफा उस तवक्को के साथ तो जरूर जाएंगे, क्योंकि आइन के अंदर जो है एक डाइकोटमी है। एक तरफ आपको मालूम है, एक तरफ पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, लिहाजा ये एक तरीकेकार है। तो वो शेर का आपको सुना होगा उसका, मीर साहब का, तो मीर भी क्या साधन है कि बदनाम हो गए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा हमें वहां पे। क्या समझते हैं कि कारी फायदा इस वक्त आइन से ज्यादा चेहरा दे के फैसला कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि करना नहीं पड़ेगा उनको, आइन के मुताबिक ही फैसला करना पड़ेगा, मजबूरी है। और अब चेहरों के फैसले जो हैं एक हाथ होती है, वो उनको अब अगर किए भी थे तो अब उनको ऊपर से पुश डालना पड़ेगा। अब उनको कानून के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री किसी को माफ नहीं करती। कहते हैं कि इधर यू ग्रो इन हिस्ट्री और यू आर बरीड इन हिस्ट्री। ये फैसला जो है, ये इतने बड़े मुकाम पे जब आदमी को पहुंच जाता है, उसको ये फैसला भी करना होता है कि उसने इस हिस्ट्री में दब जाना है कि उसने ग्रो करना है हिस्ट्री में। आप कानून में एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। जब हाउस का कोरम नहीं पूरा था उस वक्त स्पीकर का इलेक्शन करवाया गया। जब हाउस मुकम्मल नहीं था, खवातीन की नशिस्तें नहीं हो चुकी थी, तहरीक इंसाफ को नहीं मिली थी, जो रिजर्व थी मिनोरिटीज की रिजर्व थी, वो पंजाब असम्बली हो, वो नेशनल असम्बली हो, स्पीकर का हुआ, वज़ीर आला का हुआ, वज़ीर आज़म का हुआ, तो क्या ये इलेक्शन बासिते कानूनदान आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन चैलेंज हो सकते हैं? चैलेंज तो यकीनन होंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐसी शक्ल है कि इसके फैसले आइन और कानून की बंदिशों में रहते हुए एक जोरदार अवामी प्रोटेस्ट से ये फैसले होंगे। ये बंद कमरों में फैसले होने वाले नहीं है, मुझे लगते नहीं है। अच्छा, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के करीबी साथियों में समझे जाते हैं, पैगाम भी भेजे गए उनको, क्या उनका पैगाम के हवाले से क्या समझते हैं कि वो को डील करेंगे या फिर यही निजामत का रास्ता अपनाया जाएगा? उनका पैगाम मैं आपको बता देता हूँ। उनका पैगाम है कि जब जुल्म चमकता है तलवार की सूरत में, जब जुल्म चमकता है तलवार की सूरत में, एक शख्स मुकाबिल है, एक शख्स मुकाबिल था इनकार की सूरत में। तो ये उनका है। और दूसरा, मैंने नौजवान नस्ल को बारहा उनका पैगाम आया था, आज मैं दोबारा से वो दोहरा रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बरमला ये पैगाम दिया, मैं शेर की शक्ल में आप तक पहुंचा रहा हूँ कि अपने हाथों में लिए शमा यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, तुम ही आओगे। 100% बददियानती से काम ले रहा, ये काम ले रहा है, क्योंकि आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये निस्बत किसी और को दे दी जाए। वो तो प्रोपोर्शनल पार्टी के लिहाज से प्रोपोर्शनलिटी देनी है, और आइन में से उन्होंने एक तरीकेकार वजह कर दिया। ये बाकी मॉडलिटीज हैं, ये प्रोसीजर लॉ है, इसमें तब्दीली की जा सकती है और इसमें सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि हालात मुख्तलिफ थे। ये एक मुख्तलिफ हालात में उनको जब है आप फैसला भी करते वक्त उन हालात को सामने रखना होता है, इसलिए ये बिल्कुल बदनीयती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और ये सीरियस बदनीयती है
اور یہ غلط فیصلہ ہے ان کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تحریک انصاف نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی کیا ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسی سپریم کورٹ نے آپ سے بلے کا نشان چھینا تھا اور اسی ہی قاضی کی عدالت میں آپ پھر واپس جائیں گے؟ کیا آپ کو انصاف ملتا ہوگا نظر آ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ اس توقع کے ساتھ تو ضرور جائیں گے, کیونکہ آئین کے اندر جو ہے ایک ٹرائیکوٹمی ہے. ایک طرف آپ کو معلوم ہے, ایک طرف پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے, لہذا یہ ایک طریقہ کار ہے. تو وہ شعر کا آپ کو سنا ہوگا اس کا میر صاحب کا, تو میر بھی کیا سادہ ہے کہ بدنام ہو گئے جس کے سبب اسی اوتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, مجبوری ہے, جانا تو پڑے گا ہمیں وہاں پہ. کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ اس وقت آئین سے زیادہ چہرہ دے کے فیصلہ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کرنا نہیں پڑے گا ان کو, آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرنا پڑے گا, مجبوری ہے. اور اب چہروں کے فیصلے جو ہیں ایک حد ہوتی ہے, وہ ان کو اب اگر کیے بھی تھے تو اب ان کو اوپر سے پش ڈالنا پڑے گا. اب ان کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیے ہسٹری کسی کو معاف نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ either you grow in history or you are buried in history. یہ فیصلہ جو ہے یہ اتنے بڑے مقام پہ جب آدمی کو پہنچ جاتا ہے, اس کو یہ فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ہسٹری میں دب جانا ہے کہ اس نے گرو کرنا ہے ہسٹری میں. آپ قانون میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. جب ہاؤس کا کورم نہیں پورا تھا اس وقت اسپیکر کا الیکشن کروایا گیا. جب ہاؤس مکمل نہیں تھا, خواتین کی نشستیں نہیں ہو چکی تھی, تحریک انصاف کو نہیں ملی تھی, جو ریزرو تھی منورٹیز کی ریزرو تھی, وہ پنجاب اسمبلی ہو وہ نیشنل اسمبلی ہو, اسپیکر کا ہوا, وزیر اعلیٰ کو ہوا, وزیر اعظم کا ہوا, کیا یہ الیکشن باسیتے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن چیلنج ہو سکتے ہیں؟ چیلنج تو یقیناً ہوں گے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسی شکل ہے کہ اس کے فیصلے آئین اور قانون کی بندشوں میں رہتے ہوئے ایک زوردار عوامی پروٹیسٹ سے یہ فیصلے ہوں گے. یہ بند کمروں میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں, مجھے لگتے نہیں ہیں. اچھا, آپ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے ہیں, پیغام بھی بھیجے گئے ان کو, کیا ان کا پیغام کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کو ڈیل کریں گے یا پھر یہی نظامت کا راستہ اپنایا جائے گا؟ ان کا پیغام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا پیغام ہے کہ جب ظلم چمکتا ہے تلوار کی صورت میں, جب ظلم چمکتا ہے تلوار کی صورت میں, ایک شخص مقابل ہے, ایک شخص مقابل تھا انکار کی صورت میں. تو یہ ان کا ہے. اور دوسرا, میں نے نوجوان نسل کو بارہا ان کا پیغام آیا تھا, آج میں دوبارہ سے وہ دہرا رہا ہوں. انہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو برملا یہ پیغام دیا, میں شعر کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, تم ہی آؤ گے.